возможность худованд метия, неки илм набошад ту ва истифода кардан наметои. Мана мисол ман чандин одама ёд метиям, неки ягон хешам намебиёд ки ман ёдаш диям. Ҳамон ба худо надодааст ки ин возможность истифода бар. Ки фаҳмид? Диққат. ҳис кардаистуди? ин беҳад зарурад. ин беҳад зарурад фаҳмиданаш. Пойдемте дальше. Бедни мисли категория страха. Ана ин чи? Мағзои устуғони мардуми мо ҷо шудаги криной образам. Бисёртар мардуми камбағал тарзи фикронаш абболои тарс аст. ин чи гуфта гап? То ҳаёт маҷбураш накунад ва ягон кор намекунад. То азоб накашад намекунад. нигоҳ кунед, ҳамин мардуми агар гапи хуб гӯй кун намекунад. ҳамин шарт аст ки бояд ки азоб кашад, бояд ки заҳмат кашад, бояд ки роҳи қин қад дирад, баъд қадраш ба мерасад. анавай фикронаи камбағалиай. барои ҳамон худовандам як бор, ду бор, 10 бор, 20 бор мегӯд, кадом сура хонда будам ки гуфта буд таҳлил ба ки ё Муҳаммад рафтарасон ки мо беҳад сахихем, беҳад меҳрубонем. бо паса ҳавай омадагӣ буд ки дур ҷумлаш намедонам кадом сура буд ки не ки бо рафта таъкид кун ки ғазаби манам хеле ғазаби сахт аст. ана кун ҳамоне ки нағзи қатти нафаҳмид мана ин ба гирифторай. ки фаҳмид? ин беҳад зарур фаҳмиданаш. мардуми сарватманд бошад, абболои меҳр шуда кор мекунад. мана мисол гоҳем. вақте ки орзу дорӣ, орзу ба боварӣ карда, арӯяш кор кардан, ин фикронаи меҳр аст. аз бораи ҳамон коре ки мекунӣ, ҳамон кора нағз дида кардан, ҳавая ба сифат кардан, ин абболои меҳр аст. тамоми китобҳои дунё хонедага мегӯянд надо любить свою работу. аз болои меҳра ҳамон меҳнат чубаки умра давай ба гузаштан аст ку. меҳр бисёр одама бақувват мекунад бачаҳо. меҳри падару модар, меҳри фарзанд, меҳри ватан, меҳри инсондӯстӣ одам беҳад ақлаша бузург мекунад. одам ки меҳраш бақувват шуд, ақлаш нафсаш ба зӯраш мерасад. одам ки меҳраш хароб шуд, ақлаш нафсаш ба зӯраш намерасад. меҳр бисёр ёрдам мекунад. беднимости категориями препятствий. мана ин чиз беҳад мардуми мо ба бисёр. ҳамин фикри хуб аст, ақидаи хуб пайдо мешад. не ки вай корат наметод кардан чиба ки пеши чашмаш ба чӣ? фақат камбудӣ. ҳозир ин кора кунӣ намемонад. пул надорӣ, ту ҳеҷ ки дастгирӣ намекунад, мешикананад. бисёр хешу табори мана мегӯм ки тоҷикистон бо бизнес накунӣ. ман мегӯм чиба? мегӯм намемонанад. ман мегӯм чиба? ҳамаи мардум кардан чиба мана намемонад? бо накунӣ. он чиба? мумкин не, ту намефаҳмӣ. сам мега ҳамин гапа ки мегӯд? сарамаком, хештаборам, язнаҳом, ҳамаш мегӯд. аком мегӯм, бо накунӣ инҷо ба ин кор. ман ҳақ хуб. не ки ман кардан мегирам. вай ватанам аст. ман дилам месӯзад мардумам ба. чингиз айтматов мегӯд ки ватан ин халта нест ки кифт ба гирифта гардонӣ. агар не нархи вай ватан як грашабам туре намебиёд. ҷои ватан ягон чӣ намегирад. ягон вақт ягон чӣ намегирад. ватансоза ёд гирифтан дар кор. анаме фикронаи камбағале намемонад мардуми мо кор кардан. фикронаи камбағале намемонад. анаме фикронаи камбағале манам препятствие. як дута хешама ман гуфтам ту кардӣ ҳамин ту намонданӣ кардан? мегӯд не ман диданам дигарон намондананд. гуфтам дар куҷо ту медонӣ? ту куҷо медонӣ? карданги обод кун, аста кун. як рӯз не як рӯз карданат дар кор. имрӯз не пага не фардо, як рӯз не карданат дар кор. хуна месозӣ ку.
چیم خونه ساختن کارخانه ساز. خانه ساختگی خشت و پولت خشت و به بند شده میبرود. یگان فایدهش نیست. سیرامنا ساز. نلاق قیمت میگون نمیمونند کردن با نکنیم. نلاق قیمت میفراد عکسی چی با؟ عکسی که همون کارخانه ها کم است. من مثال اگر که همین ستال دو کس بردارد وزمینی تو میکند 50 کس بردارد حس نمیکنید. کی فهمید؟ اگر کارخانه بسیار باشد همون نلاق پیشتون تماما نمیبیاد. بسیار بودنش در کار، بسیار شدنش در کار. بعد این زحمت و این کمبودی اصلاح کردن میشه. دیگه علاج دیگهش نیست. نگاه کنید، مردم کمبغل دائما کمبودی کار میبیند. دائما کمبودی کار میبیند. آدمی که فکرانش کمبغلی ایکو میبیاد دائما کمبودی کار میبیند. فکر و خیالش همین. باور میکنه رنگ لبرانت میکوون میکوده کمبودی میوباد و همون میبود. اکو محیط دیگه ده مردم ما محیط دیگه تو تاجیکستان با. اکو ما من گرفتن و قطعی پارتنرم گفتم که یک جای کار کنیدون. هر باره بیام اکم فقط تنه میکنم پارتنرم. میگن وای این خیلی میکند کار بر نمیاد اون تو میکند فلو میکند. همه قدر گفتن که من گفتم اکو همه قطعی اگه شما کار نکنید میشه. تو اکون گپ پیوند میگیری من نه. من گفتم گوش کن شما قطعی اگه کار نکنید میشه. چون که من میفهمم فکرانه دیگه. همین یک پا با توفل یک پا با کلوش پوشید نیودوب نکو. کی فهمید؟ این بیاز ضرور فکرانه دیگه. آدمی که فکرانه کم بغل دارد محیط مخل کن. من دیدم که دیگه و آدم دیگه کردن نمیدم. پروستو گرفتم و قطیم گردوندن گرفتم دنیا با استا. هر یک سال دو بار سه بار گرفته گردوندن سر کردم. دیگر جای دنیا نشون دادن. وقتی که آدم دیده فکرانش دیگه شدن گرفت. اکون اگر که گپ زنم که این خیل کنه میگن همون وقت کردن در کار بوده است. 2001 سال همه خیش تبارم جمع کردم و آش دادم. 2001 سال اون وقت با $300 با بیزنس میکردید. $200 با بیزنس میکردید. باور کنید یک سوم که بار میخرید میبردید بیزنس سر میگرید. 2001 همش جمع کردم و خانه با آش کردم و گفتم گوش کنید. یزنه هاما پسرم اکاما همش گفتم. یک دو تاش زفرآباد با زمین وای داشت. من گفتم زمینگی بیا همه $100 جمع میکنیم میتونیم تو کار کن. اون وقت نفت پیدا شد است. اون وقت همه کاتون بود کیمچی بود از وای میگرفتن. یک لیتر یک تن سالارکا میگفتن 3 تنشون مینویست. عکس پول نبودگی با پختهاشون $1300 اگر یک تن ولکنه باشه $700 میگرفت. عکسی که پول نداشتن. نگاه کنه هم عقد میزه هم بار. گپا فهمیدین؟ وقتی بیا جمع میکنیم این آدم پول میتیم زمینش آباد میکند. سال آینده کمک پول میکنند. جمع میکنیم بعد اناسونید. یک تاشو گفتم تو نچند گایی تو همین راه من همین راه طرف همین پاورات قیراکم اون وقت بازار نبود. حوض بازار کلونه. همینجا به کمتر زمین گرفته من میدونستم که همیشه باید شود. اکو من بسیار دنیا گشته دیدم که 5-6 سال اینجا این خیلی میشه و یک تاشو تو شیف پاور بخواد بدی بیا ما پارتیم $100 تو با رستوران کنیم. یک کس زورش نمیرسه نه که همه کم کمک پارتیم نیم سال با یک کس بیزنس پیدا میکنه. با نیم سال یک کس دیگه با نیم سال یک کس دیگه. بعد از 3 سال میبینید که همه شما درآمدتون از $300-500 زیاد میشه. همه گپا ما 2 ساعت گفتم. نگاه کنید اکو هر یک پکلینی با پکلینی پدر و مادر یک پکلینی بعد من و شما یک پکلینی فرزند ما یک پکلینی همین پکلینی ما با ما همه فرزند خردترینم. ما با چه خیلی سر نیاز به خورده هیچ کی گپش گوش نمیکنه گو. کلو خم کلونه نه که قیمت نمیستد تلا. گپی که هیچ کی نمیگره. انا کن همه گپا ما که گفته تمام کنه 2 سال برای لکسه خوندم. بعد اکم گفتن که دادر جان تو چشمات اکشو اینجا امریکا نیست. شو پریزا میکنه؟ چی با فکرانه کم بغله. من چی میگم چشم و دیگه چی دیده استوده. من دیگه چی میگم و دیگه چی دیده استوده. من همون چیزی میگم که ویا نمی то دیدن. То есть нужно видеть, чтобы это видеть. А у них не хватает это. Пошума گفتم تو این کار کن واشه فلان کار. نه هیچ نه. همه یک جا شدن و من اوبیدیت کردن که این کارا تاجیکستان نمیشه. انا همین فکرانه کم بغلی های.
фикрронии сарватманди чи ай?